ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरु ब्रह्मा ब्रह्माले गुरु जे कि से होउछन्ति सृष्टिकर्ता से होउछन्ति ब्रह्मा। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु जे कि भगवान विष्णु गोलक बिहारी से होउछन्ति पालन करता। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर जे कि देवदेव महादेव शंकर भगवान से होउछन्ति संहार करता। तेणु स्थल बाहिनी जल बाहिनी एवं आकाश बाहिनी तीनटा बाहिनी वर्तमान आमर रही। जल बाहिनी स्थल बाहिनी आकाश बाहिनी हेले जल बाहिनी हेले के जे कि ब्रह्मा से सब बेले जल रे गतागत करे तांकर वाहन होची हंस। स्थल बाहिनी हेले जे कि भगवान शंकर तांकर वाहनटा होची वृषभ से आकाश रे जाई परिबेनी जल रे जाई परिबेनी भगवान शिवंकर हेले आकाश वाहिनी हेले के भगवान विष्णु तांकर वाहन ला गरुड़ गरुड़ पृष्ठ रे से गमन करंती। तेणु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर हेले आमे एठी जानिबा को पड़िबो साक्षात परम ब्रह्म जो परम ब्रह्म नारायण आमे देखुचंदी फोटोटारे साक्षात हेबा पई देखुचंदी वर्तमान देखि पानंदी केवल छबिटा देखुचंदी। प्रकृत नामर गुरु किए आपण माने लक्ष्य करंदु। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर प्रकृत गुरु किए प्रकृत गुरु होचंदी के ना मां। प्रकृत गुरुटा होचंदी हमर मां जो मां 10 मास 10 दिन जो गर्भरादि धारण करी जो मां आज 10 मास 10 दिन जो संतान को आज गर्भरे धारण करी ताठाऊ किए गुरु नाहंती अछन कि से मां का बतौछि ये तोर बापा ये तोर कक्का ये तोर बड़ बापा ये तोर मां ये तोर जेजेमा आउ किए बतौछि। प्रथम गुरु हैला मां जे कि ब्रह्मा कोथुरी जन्म हितिले पद्म जोनि जन्म हितिले ए जो आमे जन्म हिछन्दी जे मांगर जोनि रु आमे जन्म हेले से पद्म जोनि जन्म हेले आमे मार जोनि जन्म हेलो। कृपिट जोनि सहस्र जोनि मातृजोनि आमे जन्म हेले हेले प्रकृत हमर गुरु किए गुरुटा हला किए से जे कि मां। प्रथम गुरु हला मां द्वितीय गुरु हेले किए जे कि पालन करता भगवान विष्णु बोली कहा जाइते। हमर द्वितीय गुरु हेले किए जे कि हेले बापा ना नहीं मां जन्म देई देला छोटटी होती आपण को गामचा खंड मिल नमको किंतु पुओ जदि कॉलेज बा पाठ पढ़ा जाऊँ जदि आम जमी कॉलेजर स्टूडेंट बाला माने जाऊँ से प्रकार ड्रेस गोटे आम जाऊँ बर्तमान आमको मत छिड़ा कनाड़ी मिलूनी ना नहीं किंतु 25 वर्षर जे कि आम भेंडा कर आपण मैंने लक्ष्य करूँ। द्वितीय गुरु है किए बापा तृतीय गुरु है किए जे कि आम प्रथम मुंडुला टे दौरान अखंड मंडलाकार व्यक्त जनम चराचर जो प्रथम गुरु 4 वर्ष 4 मास 4 दिन आम खड़ी छुआऊँ तृतीय गुरु। प्रथम गुरु होती माता द्वितीय गुरु होती पिता तृतीय गुरु होती जे कि आमको विद्यादाता। तेणु माता गुरु पिता गुरु शेष हेले विद्या गुरु। तेणु आज जो ब्रह्मा विष्णु शिव आपण मैंने लक्ष्य कर पूरा वाक्य को अर्थ कले भगवान शिव अर्थ गवि बंदे गाई गाई रही कि से वृषभ पत्रंग अर्थात वाहन तेरे वृष वाहन कहार भगवान शिवंगर गवि पत्रंग नगदारतारी होइथिला नगजात नग की पर्वत पर्वतर जात होइचंदी कि से पार्वती तांगर आरतारी होउचंदी कि से देवदेव महादेव शंकर भगवान नगजारताहारी कुमार तात कुमार बंदे कार्तिकेश्वर तांगर तात हेले जे कि देवदेव महादेव शंकर भगवान कुमार तात शशि खन्ना मौली शशि बंदे चंद्र मौड़ी बंदे मस्तक तेरे अर्ध चंद्र मस्तक रे कहार शोभा पाई श्री देवदेव महादेव शंकर भगवान
ଲଙ୍କେଶ ସମ୍ବୁଜିତ ହୋଇଥିଲା। ଲଙ୍କାର ଈଶ୍ୱର କିଏ? ସେ ରାବଣ। ସେଇ ରାବଣ ସଦା ସର୍ବଦା ସେଇ ଦେବଦେବ ମହାଦେବ ଶଙ୍କର ଭଗବାନଙ୍କର ପାଦପଦ୍ମକୁ ସେବା କରିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଶ୍ଲୋକଟିକୁ ଆପଣମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ। এই শ্লোকটিরু গোটিয়ে গোটিয়ে অক্ষর বিলোম বা গোটিয়ে গোটিয়ে অক্ষর যদি আমি কাটিবা তাহলে ভগবান বিষ্ণুঙ্ অর্থ হব কিপরি না গবিশ্বপত্রাঙ্গ হইছিলা গ অক্ষর কাটিলে রহিলা বিশ্বপত্রাঙ্গ বি বন্দে পক্ষী পক্ষী শ্রেষ্ঠ হচ্ছেন কি সে গরুড় পত্রাঙ্গ অর্থাৎ বাহন তেবে গরুড় বাহন কাহার ভগবান বিষ্ণুঙ্গর গবিশ্বপত্রাঙ্গ নগদার তারি হইছিলা ন অক্ষর কাটিলে কোন রহিলা না গজার তাহারি গজর আর্ত বা দুঃখরণ করেছিলেন কে? সেই ভগবান বিষ্ণু নগদার্থ হারি। কুমার তাত হইছিলা কু অক্ষর কাটিলে কোন রহিলা না মার তাত মার বন্দে কন্দর্প তাঙ্গর তাত হচ্ছন্তি যে কি ভগবান বিষ্ণু কুমার তাত। শিখণ্ড মৌলি হইছিলা অক্ষর কাটিলে কোন রহিলা না শিখণ্ড মৌলি শিখি কি ময়ূর খণ্ড বন্দে অর্থ তেবে ময়ূর চন্দ্রিকা মস্তকরে ধারণ করিছন্তি কে? সেই ভগবান বিষ্ণু কুমার তাত শশিখণ্ড মৌলি। লঙ্কেশ সম্বুজিত হইছিলা ল লঙ্কেশ লটাকু কাছিলে কোন রইলা না কেশ সম্পূজিত। লঙ্কেশ ল অক্ষরটাকু কাটিলে রইলা কেশ সম্পূজিত। কে বন্দে জল জল হচ্ছেন সে বরুণ সেই বরুণ সদা সর্বদা সেই ভগবান বিষ্ণুঙ্গর পাদপদ্ম সেবা করিଥିଲେ কাহিଁକି না লক্ষ্মীকে প্রদান করিবা পাই। ব্রহ্মা বিষ্ণু শিবঙ্গর থব কিন্তু দেখুন শিবঙ্গর লা বিষ্ণুঙ্গর লা আসিলা ব্রহ্মাঙ্গু গবিশ্বপত্রাঙ্গ হইছিলা গবি দুইটি শব্দ কাটিলে কোন রহিলা না সপত্রাঙ্গ সবন্দে হংস পত্র বন্দে বাহন তেবে হংস বাহন কাহার ভগবান ব্রহ্মাঙ্গর গবিশ্বপত্রাঙ্গ নগদার তারি হইছিলা নগ দুইটি শব্দ কাটিলে কোন রহিলা না জাত হারি তেবে ব্রহ্মা কৌথুরু জন্মাইছন্তি না পদ্মরু জন্মাইছন্তি। কুমার তাত হইছিলা কুমা দুইটি শব্দ কাটিলে কোন রহিলা না র তাত র শব্দ হচ্ছে শীঘ্র শীঘ্র বন কাহার না নারদঙ্গর নারদঙ্গর পিতা হচ্ছেন কি সে ব্রহ্মা কুমার তাস্ত। শশী খণ্ড মৌলি হইছিলা শশী দুইটি শব্দ কাটিলে কোন রহিলা না খণ্ড মৌলি মৌলি বন্দে মস্তক তেবে খণ্ড খণ্ড মস্তক কাহার সেই ব্রহ্মাঙ্গর। লঙ্কেশ সম্পূজিত হইছিলা লঙ্কে দুইটি শব্দ কাটিলে কোন রহিলা না সম্পূজিত সমষ্টিঙ্গর বরদায়ক হচ্ছেন সেই ব্রহ্মা।